Mga ka-agri, dinhi sa Department of Agriculture, dili lang ingon nga nagapanghatag tag mga production inputs, mga makinarya, o mga technical trainings para mapataas ang ato ang produksyon, ma-ensure nato ang food security. Diri usab sa DA, gipakusgan usab nato kining pagsiguro nga halayo sa mga peste, nga madaot ang ato ang mga crops. Kana nga to ang paghisgutan karon kay kauban na ako ang isa sa pinakakusgan eksperto when it comes to plant disease, pest monitoring and surveillance dinhi sa Department of Agriculture Region 11. Walay lain ang atong agriculturist gikan sa Regulatory Division, si Ma'am Marilyn Palma. Maayong buntag, Ma'am Marilyn. Good morning, Sir Celso. Ang atong mga kaubanan sa Department of Agriculture Davao Region, headed by our Regional Executive Director, Macario Gonzaga, and our Regulatory Division Chief, Martanet J. Robles. Yes, Sir Tenet, good morning din ha. O daghang salamat nga gipakulam nimo si Ma'am Marilyn aron paghisgutan nato karon kining mga aktibidades or inisyatibo sa inyong division, Ma'am Marilyn, kay daghan kay sa mga ka-agri, murag wala gyud kayo kabalo sa kanang dili lang man ingon ang DE nagahatag ng mga inputs, but when it comes to sa kining mga sakit, mga peste, grabe pud gyud ang kanang pag-intensify ni ana sa DA. Magsugod ta, Ma'am Marilyn, dinhi sa Regulatory Division. Unsa man gyud mga ginabuhat ninyo dinha sa inyong division to ensure food security, samot ta kining safety o quality sa ato ang mga agricultural products dinhi sa ato ang rehiyon. Okay, so mag-start sa mandates and duties ni Regulatory Division. So, si Regulatory Division commits to enforce and implement laws, rules and regulations pertaining to plant and animal health, productions and propagations, regulate feeds, veterinary drugs, and other agricultural products as required by laws. So this office ensures that all our agricultural stakeholders engage in plant and animal production, particularly those applying for registrations, licenses, permits, and certifications, adhere to the provision or required as stipulated in the legal documents. So, sa Regulatory Division, naami tulo ka sections. We have the registration and licensing, the plant pest animal disease monitoring surveillance section, and the inspection, certification, and accreditation section. So, overview lang sa organizational structure ni Regulatory Division. So, as mentioned, we are headed by our Division Chief, Martanet Robles. So, we have 3 sections. Under si Plant Pest Animal Disease Monitoring Surveillance Section, nga na siya 2 unit, the Plant Pest Monitoring Surveillance Unit and the Animal Disease Monitoring Surveillance Unit. So, for the overview of the Regulatory Division's initiatives in plant pest monitoring surveillance in the Davao Region, so si Plant Pest Monitoring and Surveillance, isa sa daghan nga plans, activities, and program ni Bureau of Plant Industry nga gi-coordinate dinhi ka Regulatory Division through their Crop Pest Management Division. And, yes. Diri sa kuan, nakita na ko ganina, Ma'am Marilyn, katong tulo ka section under sa inyong division, katong registration and licensing, o sa inyo plant pest, animal disease monitoring and surveillance, o ikatulo katong certification, tama ba? Yes. Ginaunsa ba ni Ma'am Marilyn pag collaborate ninyong tulo to ensure katong objective na to sa regulatory? Okay. So, for registration and licensing section, ga-focus ni siya on the registration, but more on, ni siya, for the animal feed establishment. Nga ginapakaon na to sa atong mga hayop. And the inspection, certification, and accreditation, more on the PhilGA. The Philippine Good Agricultural Practices. Yes. The PhilGAHA, the Philippine Good Animal Industry Practices. The Participatory Guarantee System na programa ni Organic Agriculture Program for our organic practitioners, the Plant Nursery Accreditation and Plant Material Certification, and the Land Use Matters. So, bale, sa Plant Pest Animal Disease Monitoring and Surveillance section,
under ni siya ni quality control and inspection. Okay, sa quality control Yes. mo. So, kana di ang kuan gusto magpa-certify or magpa-issue og gatong mga lisensya dira gid Yes. sa inyo nagaduol mo. Oo, okay. We are the regulatory body ni Department of Agriculture. Sure. So, tanan nga programa ni DA, syempre, dapat regulated na siya. So, si Regulatory Division ang mandated ana nga mga activities. Okay. And so far, kumusta ang nag-support po sa to ang Bureau of Plant Industry, Ma'am Marilyn? So far, kumusta po ang inyong relasyon sa ang BPI? Yes, so, bale, si Regulatory Division will conduct the monitoring and surveillance. So, ang validation ana is si Regional Crop Protection Center na nga under sa atong Integrated Laboratory Division. So, tanan nga data ni Regulatory Division ihatag na namo kay Regional Crop Protection for them to validate ang naa sa amo ang data, and sila na mag-forward ana kay Bureau of Plant Industry kay sila ang repository data dinhi sa region ni BPI. So, si BPI sila karon ang mag-declare kung may pest outbreaks or any pest advisory. Okay. So, from the Regulatory Division to RCPC to our Bureau of Plant Industry. Unsay mga kinisa inyong monitoring og surveillance imuha Marilyn sa plant pest? Unsay kalabanan ninyo ginabuhat dira sa field? Unsay kalabanan nga impormasyon inyong ginagather? And how often ninyo siya ginakandak na activities? Yes, so for the plant pest monitoring and surveillance, ang geographic scope nato ana is of course the Davao region. So that includes the 5 provinces, the Davao Occidental, Davao del Sur, Davao del Norte, Davao de Oro, and Davao Oriental, including its municipalities and the 6 cities that includes the Davao City. We also have the target commodities. So for now, we have the target commodities, the rice, corn, banana, mango, coconut, cacao, coffee, and cassava. So, kini nga mga activity, the plant pest monitoring and surveillance is of course in coordination ni siya PERMI sa atong Regional Crop Protection Center. And these efforts aim to enhance the pest management, safeguard agricultural productivity, and ensure the food security in Davao region. So, ang major na mga activity for plant pest monitoring surveillance is the conduct of field monitoring and surveillance in coordination with our counterparts sa local government unit, the provincial, municipal, and city focal coordinators. So, we conduct the survey sa kadako sa agricultural land area ni Davao region. So, we identified katong mga top producing areas per commodity within the Davao region. So, we conduct the plant pest monitoring and surveillance twice a month. Okay, so, bale sa isa ka quarter, malibot na namo ang Davao region. The whole provinces. So, kanang na mga areas nato identified na siya, of course, ginabalikan ta na siya ikadua hangtod sa ikatulo sa isa ka tuig. So, mahimot na nato na siyang monitoring field. And katong imong giingon ba Marilyn, no? Aside sa monitoring, si RCPC man to mo validate. Okay. Mo validate tas mo submit dito sa BPI kung unsay resulta sa ilahang validation. So na-mention mo ganina Ma'am Marilyn nga dako jud kaayo ang Davao region, no? Katong imagine 5 provinces, 43 municipalities, and 6 cities. So far, aside sa manpower, unsay kadalasan ninyo kay unique magyud ang lahi magyud ang characteristics sa taga-probinsya. Unsay so far murag challenges nga na-encounter po ninyo sa imong team on the ground? So, naayod tayo mga area pod nga lisod yun at tuod. Especially on, depende sa commodity, no? So, for corn, most yun na mga area is nasa upland. Yeah. You know. So, ang security sa atong mga kaubanan and the safety. But so far, during the conduct, every good conduct na mo sa monitoring and surveillance, we see to it nga ga-coordinate me for the local government units. Kay, syempre, sila ang mas naikabalo sa area. And supportive po sila so far, yes, very. Kay, si pest manggod, isa yun siya nga threat
threat sa atong productivity for agricultural produce sa region. Sa region. Na-mention mo ganina katong mga priority commodities nato, no? Katong rice, corn, banana, mango, coconut, cacao, coffee, and cassava. Unsa ba'y nakita nato nga nganong ginahimo nato ni sila nga priority commodity or naka-outline na gid sa tong Davao Region na muna siya priority commodity? And talking about this, bisag gamay lang, Ma'am Marilyn, unsa ba'y mga common nga nakita nato nga mga threat nga mga sakit ani nga mga commodity? Yes, so for rice and corn, syempre staple food nato for the Davao Region. The banana is kita ang top producing for the Philippines. The mango, coconut, cacao, coffee, and cassava ang atong mga coffee ang atong mga high value crops. Kaya di ba kita ang fruit basket sa whole Philippines. So for the rice, ang kuan ginato karon is rice, corn, banana. Ang banana na nagyud ang threat sa Panama, which is very common na matawag nato dinhi sa Davao Region nga hangtod karon still for the research and development nga kunsa ang atong control to manage the Panama disease. For the rice natay mga common nga sakit, the disease and insect kana siya, and for the corn kung kadungog ba itong fall armyworm. But so, ang first yun niya na na-detect din sa region is for last 2020. Pero karon common na po siya nga pest sa mais. So, naanag yun siya. So, regular na yun ang atong monitoring ana. So, for those target na priority commodities under common plant pest. Kato imong na-mention, Ma'am Marilyn, sama sa fall armyworm. Kanang kung ako o sa ka-farmer usahay dili na ko ma-determine kay pare-pareho ra siya sa mga existing nga mga uod nga naa sa tong maisan, but naabay ginahimo pod nga murag awareness campaign in other activities para mas ma-involve ang ato ma-inform ang ato ang mga farmers on the ground. So actually during the plant pest monitoring and surveillance, we also conduct the farmer education and awareness. So on that day mismo, si farmer, of course, di ba, kauban naman siya sa field, we provide initial diagnosis and recommendations para dito pa lang, kabalo na si farmer unsay himuon, and of course, we involve sa mga capability trainings to educate the farmers, stakeholders, and local government units about the pest, emphasizing the importance of pest identification and the timely management practices. Tapos, recently, katong nag-discuss tong taga-RCPC din during the Farmers Month, Ma'am Marilyn, kanang naay ginatawag na IPM, Integrated Pest Management. Unsa ba na siya, Ma'am Marilyn? Unsa ba na siya kanang dili na ta mag-use of chemical or mag-use gyapon ta but minimal? Unsa ba ng IPM, Ma'am? Okay, so one of our activities po is to promote the IPM or the Integrated Pest Management. So, ang IPM na siya key strategies. So, muna siya atong ginatawag na PAMS or the prevention, avoidance, monitoring, and suppression. So, in prevention, wala pa ang pest na kasunod sa imong area. So, by that, example nato nga to prevent the entry of the pest is we use resistant varieties. And of course, the field sanitation. Kaya kung limpyo ang atong mga area, we prevent the entry of the pest o kanang i-prevent po nato ang alternate host sa atong mga pest. Second is the avoidance, naana ang pest sa area, but we avoid them mag-increase ang ilang population or ang ilang damage. So, by avoidance, pwede si farmer mag-option siya to crop rotation. So, pwede karon yang gitanong gulay for the next cropping, pwede na pod corn to break the pest life cycle sa isa ka peste.